So I think we're ready to get started again. So we left off with talking about the structure of space, that that space is structured to lead us to worship. Nos quedamos hablando sobre el espacio y cómo el concepto del espacio nos lleva a la adoración. Now what I want to show you is that excuse me, did I say that space is structured to lead us to worship, or did I say that time is structured to lead us to worship? Space. I said space. That's what we're going to do now. We've talked about how time is structured. I said that backwards. Okay. I apologize. Time is structured to lead us to worship. Now we need to talk about how space is structured to lead us to worship. El tiempo nos lleva para hacer adoración, y ahora vamos a ver cómo el espacio nos lleva a tener el concepto de la adoración. Okay, so I need to, first to explain that the Garden of Eden Necesito explicar que el jardín del Edén can be a little bit of a confusing name. Puede ser un término que confunda, because it can lead us to think that the garden and Eden are the same thing, are the same space. nos puede llevar a creer que el jardín y el Edén son el mismo espacio, el mismo lugar. But if you're reading in Genesis 2, it's very clear that the garden is inside of Eden. Y si leemos Génesis capítulo 2, vamos a entender de que el jardín está dentro del Edén. It says very clearly that God made a garden in Eden. Dice claramente que Dios hizo un jardín en el Edén. So what we have in creation are layers. Por lo que tenemos en la creación son niveles, estratas. I don't have a whiteboard marker, so I'm having to use a Sharpie here. So, Está inventando. okay, so we have the heavens and the earth. Tenemos los cielos y la tierra. Okay, inside of that, Dentro de esto I have Eden. tenemos a Edén, al Edén. Ezekiel calls Eden the mountain of God, so that's another name for it. Ezequiel llama al Edén la montaña de Dios. Does that make sense? You see what I'm doing there with the layers? Ve cómo tiene los niveles, el cielo, la tierra y el Edén. Inside of Eden, Dentro del Edén I have the garden. tenemos el jardín. Does that remind anybody of a structure that we see later in the Old Testament? Eso le recuerda a alguien de una estructura que se puede ver en el Antiguo Testamento. It's the tabernacle. El tabernáculo. It's the tabernacle. Es el tabernáculo. Remember, the first people who read Genesis Recuerden que las primeras personas que leyeron el Génesis were the Israelites as they were about to enter the Promised Land. eran los israelitas mientras ellos iban a entrar a la tierra prometida. They had the tabernacle. Ellos tenían el tabernáculo. So as they are reading this or hearing this, Mientras están leyendo esto o escuchándolo, they're getting this, they're recognizing it immediately están reconociéndolo inmediatamente, because they can see it when they go to worship. porque lo pueden ver cuando van a adorar. Okay. You also in Genesis have references En Génesis también tiene referencias to precious stones and precious metals, a piedras preciosas y metales preciosos, all of which is repeated when you get to the construction of the tabernacle and the temple. todo que está repetido nuevamente cuando están construyendo el tabernáculo. When you're reading later on in Exodus about the construction of the tabernacle, Cuando está leyendo otra vez en Génesis sobre la construcción del tabernáculo, pictures of animals and of trees and of fruit are all built into the design of the tabernacle. hay unas caricaturas que están empotradas hacia la estructura del tabernáculo, como son árboles, animales, frutas. So
That's all on purpose, Esto es a propósito. because you're supposed to be reminded, when you're reading about the garden, you're supposed to be reminded of the tabernacle. Cuando lees sobre el jardín del Edén, debes estar recordando sobre lo que es el tabernáculo. When you are reading about the tabernacle, you're supposed to go, hey, that sounds kind of like the Garden of Eden. Y cuando lees sobre el tabernáculo, debes decir, ay caramba, esto me parece que está hablando sobre el jardín del Edén. The purpose of the tabernacle El propósito del tabernáculo was so that God could dwell with his people. es para que Dios pudiera habitar con su gente, con su pueblo. In the garden, human beings dwelt with God. En el jardín, seres humanos habitaron con Dios. And so we're supposed to be reminded of the tabernacle or temple when we're reading about the garden. Debemos ser recordados sobre el tabernáculo cuando leemos sobre el jardín. In fact, in a little bit, we'll talk about some language in the book of Numbers, En breve vamos a ver un lenguaje que nos abre en el libro de Números. in which in Genesis, we're told that Adam and Eve were supposed to tend and keep the garden. En Génesis se dice que Adán y Eva tenían que mantener, guardar el jardín. It's the exact same language used in the book of Numbers to describe what the priests were supposed to do with the tabernacle. Es el mismo lenguaje que se escucha en el libro de Números en relación a los sacerdotes de cuidar el tabernáculo. And I guarantee that if you're an Israelite who goes to the tabernacle to worship and who obviously knows Hebrew, Y le doy la garantía de que si tú eres un judío, un hebreo, y vas al tabernáculo a adorar, when Moses is reading to you from Genesis and when Moses is reading to you from Numbers, you hear it. cuando Moisés está leyendo, what was that? I'm sorry. It was when he's reading to you from Genesis and when he's reading to you from Numbers, Cuando él lee el libro de Génesis y el libro de Números, then you hear it. You hear that there's a connection being made there. escuchas que hay una conexión que se está haciendo en ese momento. And in fact, this temple imagery is used throughout the entire Bible. Y por cierto, esta imagen del templo está redactada a través de toda la Biblia. So we have it here in creation. Lo tenemos en creación, We have it with the construction of the lo tabernacle. tenemos la construcción del tabernáculo, We have it again with the construction of Solomon's temple. lo tenemos la construcción del templo de Salomón. Temple imagery is really important in the prophets. La imagen del templo es importante en los profetas, In particular, I can think of Ezekiel and Zechariah. particularmente en Ezequiel y Zacarías. Temple imagery is then important in the Gospels. La imagen del templo es importante en los evangelios. What does Jesus say after he cleanses the temple? ¿Qué es lo que dice Jesús cuando él limpia el templo? Tear this temple down, and 3 days later I will build it back up. Destruye este templo y en 3 días yo lo reedificaré. Right? But it's his body that he's Pero es talking su about. cuerpo a lo que él se ha sido And then referencia. because we're in Christ, we are the Y temple. porque como estamos en Cristo, nosotros somos el templo. So you get that in Ephesians and Lo tenemos en Efesios, in 1 Peter Primera de Pedro and in 1 y en Corinthians. Primera de Corintios. Right? Temple imagery is really, really important in the book of La Hebrews. imagen del templo es importante en el libro de Hebreos. And then in the book of Revelation, how does the book end? En el libro de Revelación, ¿cómo es que el libro termina? So the new heavens and the new earth are I'm sorry. No, go ahead. En un cielo y una tierra nueva Are described as a perfect cube. se describen como un cubo perfecto. There's only one other place in the entire Bible that a perfect cube shows up, Solamente hay un lugar en la Biblia que habla sobre un cubo perfecto. and it's the Holy of Holies inside of the Y tabernacle. en el santo del santo del tabernáculo. And we're told at the end of Revelation that we no longer need a physical temple Y al final de Revelación se nos enseña de que no necesitamos un tabernáculo, because God himself is the temple. porque Dios es el templo. And so you begin with creation as a temple, Tenemos entonces como en el templo en la creación and you end with the new creation y terminas en una creación nueva as a temple. en el templo. Does that make sense? ¿Tiene sentido eso? This temple imagery is really, really important Esa imagen for del the templo es bien entire Bible. importante a través de toda la Biblia completa. So God has structured time Dios estructura el tiempo so that we will worship, para que adoremos and he has structured space so Y that eso- we will worship. y estructura el tiempo para que nosotros también podamos adorar. Now let me have you think about one other thing. Piensen en estas cosas. If you were to go to a temple today, you were to go to the ancient Near East, or you were to go to the Near East, Si usted fuera al Oriente Medio a un templo, or you were to go to India, or you were to go to a Roman Catholic temple, you were to go to
go to a temple, what would you see on the inside of the temple? O si fueras en la India o algún otro templo, ¿qué usted encontraría dentro de ese templo? What would you see? Images, You would see images, imágenes. right? What's the first thing that we learn about human beings? ¿Qué es in lo que Genesis? aprendemos en Génesis de los seres humanos? What are we? ¿Qué somos? How are we made? We are made in the image of God. Somos hechos a la imagen de Dios. Images go in temples. Por tanto, las imágenes van en los templos. So why has God prohibited the making of images? ¿Por qué es que Dios prohíbe entonces el a crear, hacer imágenes? Because he's already made an image. Porque Él ya ha hecho una imagen. If I want to know, if I want to look at an image of God, then I need to go to church and look at the person sitting on my right and my left. Si yo quiero ver la imagen de Dios personalmente, yo lo que debo ir a la iglesia y ver a la persona que está sentado al lado mío. That's not the only reason that the making of images is prohibited, Eso no es la única razón por la cual se prohíbe el hacer imágenes, but that's part of what is going on. pero es parte de lo que está sucediendo. So does that make sense? ¿Tiene sentido? So I know that some of that may be new, Quizás esto es nuevo para ustedes, but do you at least see where I'm coming from with pero that, or tiene where de I'm going donde with yo it? estoy más o menos, lo quiero llevar. Okay, so this is this idea of creation as a temple Esa idea de la creación como un templo might seem like a new idea, va a parecer como una idea nueva, but if we start reading biblical interpreters from earlier pero periods, si estamos leyendo interpretadores bíblicos anteriores, like from the Reformation and earlier, como desde la Reforma y anterior, they saw it. ellos lo vieron. And today, in the last 25 years, Y en los últimos 25 años, this is one of the major theological areas es una de las áreas teológicas mayores that Reformed theologians are exploring now. que teólogos reformados están explorando actualmente. And if you wanted to read some really heavy, difficult stuff, Si quiere leer cosas bien profundas, difíciles, I have 3 or 4 books yo that I would tengo be happy to 3 o recommend 4 to you. libros que te recomiendo, But it's hard reading, I'll warn you of pero that. son difíciles para entender. And I don't know if it's available in Spanish. Y si no sé si están en español disponibles. So if it's hard in English, then I Pues si, can imagine. si en inglés es difícil, me imagino que también en español. But these feel like new ideas, but they're not. They're old ideas that we've rediscovered, and they're really exciting. Parecen ideas nuevas, pero realmente son ideas antiguas que hemos redescubierto. So in part because of the way that it helps make sense of all of the things that I see as I read through the entire Bible about the temple. Porque esto nos ayuda a comprender la idea a través de toda la Biblia cuando leemos estos asuntos en relación al templo. Okay. So the last thing I want to mention about what God has made before we turn to the creation of human beings Lo último que quiero decir de lo que Dios ha hecho antes de hablar sobre la creación is the goodness of creation. es lo bueno que fue la creación. There's a pattern that we see with every day, day 1 through day 6, Hay un patrón que se ve continuamente desde el día primero hasta el día sexto, where God saw that what he had made was good and said that what he made donde was good. Dios vio que todo era bueno y dijo que todo era bueno. This is so important for us to understand, especially for our children Esto es bien today. importante que lo entendamos, especialmente para nuestros hijos. We are very confused in our culture today Estamos confundidos en nuestra cultura hoy about issues of gender and sexuality. sobre temas sobre el género y sexualidad. And a big part of what's going on there is that we have lost sight of the idea that what God made is good. Y hemos perdido sencillamente la noción de que realmente que todo lo que Dios ha hecho es bueno. So when I'm talking to 7th graders or to Cuando 9th hablo, graders, cuando hablo de niños de séptimo grado y noveno grado, I'll ask them, did God make your body? yo le pregunto, ¿Dios te hizo tu cuerpo? Did God say that it was good? ¿Dios dijo que era bueno? And they will usually say yes, Ellos because they dicen know that's the right usualmente que answer. sí. So if God has created you with a girl's body, O sea, si For Dios te example. creó a ti con un cuerpo femenino and he has said that that was good, y si dijo que era bueno, then why would you reject that ¿por qué vas a rechazar eso and identify as a boy? y identificarte como un varón? Or if you were created with a boy's body Y si tú fuiste creado con un cuerpo de un varón and God says that that is y good, Dios dice que es bueno,
why would you reject that and identify as something else? ¿Por qué vas a rechazar eso e identificarte como otra cosa? So sometimes when we're talking about issues like that, A veces cuando estamos hablando sobre temas como esto, and we're searching for a proof text to Y- show that transgenderism is wrong. y estamos buscando un texto para probar que el transgénero está mal, And we're looking for passages about how men shouldn't dress like women and women shouldn't dress like men. And we're looking in Leviticus and y things buscamos like en that. el libro de Levítico pasajes que hablan sobre cómo el hombre no debe vestir con hábitos de mujer y la mujer con hábitos de hombre. And our children's eyes are glazing over Y as we do los this. ojos de nuestros niños están bien pendientes. Maybe we're going about things the wrong way. Quizás estamos yendo de una manera equivocada. And where we need to start is by having a robust doctrine of creation. Y debemos empezar entonces quizás explicándole una doctrina profunda sobre la creación. So get Genesis 1 and 2 right and a lot of other things. Si usted coge Génesis 1 y 2 lo entiende bien, no va a tener mucho A lot of problema. other things will take care of themselves. Todas las cosas van a caer en su sitio, en su lugar. Does that make sense? ¿Tiene sentido So eso? the real problem is that we don't understand that we were made to have bodies and that our bodies are good. El problema es que no entendemos o no queremos entender de que hemos sido creados para tener un cuerpo y que el cuerpo es bueno. Get your kids grounded in their understanding of creation and that will help. Que nuestros hijos hay que enseñarles que estén bien fundados en lo que es la creación per se y no van a tener problemas. Okay? It's also helpful to us También ayuda as we think about certain practices or que activities mientras pensamos en actividades o prácticas that sometimes we are uncomfortable with or that we tend to say are wrong. que nos sentimos incómodos con ellas o decimos que están mal. So I'm going to name just some specific. We're all adults. I'm going to name some specific Vamos things. a Here. hablar específicamente. So sometimes when we're talking to teenagers about sex, Cuando hablamos a los jóvenes de sexo, we're uncomfortable with that and we're squeamish about nos it. sentimos incómodos, un poco. When I was a senior in high school, in my youth group, they gave the sex talk Cuando yo that estaba they gave every year. en la escuela superior, nos hablaron sobre el sexo. And the summary of what we were taught was, don't do it. Y la suma de lo que se llegó a conclusión fue que no lo hagas. Something bad will happen. Algo malo va a ocurrir. You'll get a disease or someone will get pregnant, Vas a tener una enfermedad o alguien va a salir embarazada and it'll be terrible. y va a ser horrible. And there was no mention of the goodness of creation. Y no había ninguna mención sobre lo bueno de la creación. There was no effort to give a positive and beautiful understanding of what it means to have a body. No hubo un esfuerzo para enseñar cuán bonito y precioso era tener un cuerpo. So that talk wasn't terribly effective. Esa charla no era muy efectiva. It wasn't very, I will confess, it wasn't very Yo effective for confieso me. que para mí no era productiva. And I know that it wasn't terribly helpful for many of the folks that Y I was para in muchos que church with. estaban allí no le ayudó mucho. And the real problem there was with the doctrine of creation. Y el problema ahí era realmente con la doctrina de la creación. Another example is Otro ejemplo that's especially relevant for Americans que es relevante a los americanos is the way that we think about alcohol. es de la manera que pensamos sobre el alcohol. So I don't want to suggest to people that they should or should not consume alcohol. That No is a quiero- personal decision. No quiero recomendar a nadie que pueda tomar o que no deba tomar, eso es algo muy personal. But if our immediate response is that it's bad, Pero si nuestra respuesta inmediata es que es malo, I don't think the Bible allows us to say that. yo creo que la Biblia no nos deja de decir eso. We can say that it isn't wise, Podemos decir que no es sabio, or we can say that because of problems with drunkenness in our culture, we shouldn't. o podemos decir que debido al problema que hay en el alcoholismo en nuestra sociedad que no debemos. But I have this doctrine of creation in which everything is good Pero tenemos esta doctrina de la creación que dice que todo es bueno. if it's used the way that God intends for Si it to se be used. usa de la manera correcta que Dios lo ordenó. So that should shape the way that we teach about those sorts Esto of debemos things. entonces darle forma a la manera en que nosotros enseñamos estas cosas. And we can talk about any number of things that way. Those are just two examples. Podemos hablar de muchas cosas de esta manera, pero estos son dos nada más por dar ejemplos. But if we teach
about controversial Si things hablamos de temas controversiales, in such a way that we show that we don't have a good doctrine of creation, de una manera, si no tenemos una doctrina buena de la creación, then we will create problems for ourselves later pues on. vamos a crear entonces problemas para nosotros más tarde. And I think today we are reaping what we have sown. Y creo que hoy estamos cosechando lo que hemos sembrado. I think much of the confusion that we see in the church over some of these issues Mucha de la confusión que tenemos en la iglesia sobre algunos de estos temas could at least have been made easier se pudo haber minimizado if we'd gotten our doctrine of si creation. hubiésemos tenido la doctrina de la creación correcta. So I may have said some things there that raised questions, Habré dicho algunas cosas quizás que le traiga a ustedes preguntas and I'm happy to talk about that during a break y or después de later. que eso podemos hablar sobre So, but estas. I think we've got to get this stuff, Pero hay que seguir okay? por esto. Everything God made, He made good. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho bueno. Okay? So now we need to talk about specifically the creation of human beings. Vamos a hablar sobre la creación específica del varón, del ser humano. So there are 5 things I have there in your notes. Hay 5 cosas que tenemos aquí en las notas. Okay, first of all is the idea that we're created in the image of God. La primera es que hemos sido hechos, creados a la imagen de Dios. So we've already talked about how this is first and foremost a religious idea, Y hemos hablado de que esto realmente es una idea religiosa. that we see that we are made to be similar to God. Que hemos sido hechos similar a Dios. So that human beings were created to be God's children, and that we're more like God than anything else in all creation. De que hemos sido creados como hijos de Dios y que somos más similares a Dios que cualquier otra cosa. So we're supposed to show each other and show the rest of creation what God is like. Nosotros debemos enseñarle entre nosotros mismos y hacia la otra persona adicional quién realmente es Dios, cómo es realmente Dios. So that has implications then morally and spiritually. Tiene implicaciones morales y espirituales. So the second big idea there is the idea of representation. La segunda idea es la de representación. That we represent God as we exercise dominion over the Que rest of creation. representamos a Dios mientras damos dominio sobre la creación. So we're not the original, we're just the image. Nosotros no somos el original, meramente somos una imagen. So it's God who created the world, it belongs to Him. Dios creó la tierra y le pertenece a Él. We're His image, which means that we rule for Him or we rule Somos under su Him. imagen, por tanto, reinamos a través, Él reina a través de Él. What was the last one? That we rule for Him or under Him. Okay, nosotros reinamos por Él y a través de Él. In fact, in the ancient Near East, En el oeste, Ancient East, ancient Near East, en el antiguo Oriente Medio, when a king would conquer a new territory, cuando un rey conquistaba un territorio nuevo, he would often erect an image of himself él erguía una imagen de sí mismo to indicate that this territory belonged to him. para indicar de que ese territorio ahora le pertenecía a él. This would have been a practice the Israelites would have been very familiar with. Era una práctica que los israelitas estarían bien que conocían. And so God rules over creation, and He's placed His image in the garden. Dios reina sobre la creación y puso su imagen en el jardín. This is mine, God is Esto es saying. mío, Dios dice. And we rule as His Y representatives. nosotros reinamos como su representante. And I don't think it's difficult to show that we haven't done a very good job. Y creo que no es difícil de llegar a la conclusión de que no hemos hecho un buen trabajo. So first of all, we're made in His image. Somos hechos a la imagen en primer lugar. Second, we're made male and female. Segundo, somos varones y hembras. I try to point out with my younger students Traté de señalar con mis estudiantes más jóvenes that grammar is really important. que gramática es bien importante. So when you're reading in Genesis 1, 26 through 31, Cuando tú lees entonces Génesis 21 al 26, 26, 26 through 31, yeah. 26 al 31, We see that God made man in His que image. Dios hizo al hombre a su imagen. In the image of God, He made him. En la imagen de Dios lo hizo él. Male and female, He created Varón y hembra, él los creó. them. Ellos los creó. Okay?
That pronoun matters Ese pronombre tiene significado. because what it's showing us is that male and female are both made in the image of God. Que lo que significa es que tanto el varón y hembra están hechos a la imagen de Dios. That we are equally in God's image, which means that we are equal in dignity. Que somos iguales a la imagen de Dios, por tanto somos iguales en dignidad. So I'll point out to my 7th graders that means that the boys should not be making fun of the girls and the girls should not be making fun of the Por boys. tanto, yo le enseño a los de séptimo grado que los varones no deben hacerle mofa a las féminas y las féminas no deben mofándose de los varones. So because they're equally in God's image and equal in dignity. Porque son iguales a la imagen de Dios. And it is a tragedy that in many Y cultures es una and much of tragedia history, en mucha cultura, the way that men have treated women como las mujeres, hombres han tratado a las mujeres, has not been consistent with this truth. no es consistente con la verdad. And again, we reap what we sow. Y también cosechamos lo que sembramos. And maybe much of our confusion in our contemporary time Y mucha de la confusión en nuestro tiempo contemporáneo comes because we didn't do a good job with this doctrine in the past. viene porque no hemos hecho un buen trabajo con esta doctrina en el pasado. So that's one of the things I point out, is that men and women are equally in God's image. Eso es una de las cosas que señalo exactamente, que el hombre y la mujer están hechos a la imagen de Dios. At the same A la time, misma vez, men and women are different. hombres y mujeres son distintas. You would think that nothing could be more obvious, Tú te dirías, es obvio, but it doesn't seem to be so obvious pero no parece anymore. que es tan obvio. So I try to point that out to them in the text. Men and women are different. Pues yo trato de enseñar en el texto de que hombres y mujeres son distintos, That men and women are equally in God's que image, son iguales en la imagen de Dios, but they represent God in different ways. pero representan a Dios de diferentes maneras, That we have different roles and que different tienen roles functions. distintos, papeles So- distintos. So we have to preserve both of those. Tenemos que preservar ambos conceptos, Equally in God's image, iguales en la imagen de Dios, but fundamentally pero different. fundamentalmente distintos, That we reveal God in different que ways. revelamos a Dios en diferentes formas. And out of that come many of the implications about how men and women relate to each other in the family and in the Y church. de ahí emana todo lo que tiene que ver con las relaciones que debe existir entre varones y hembras. But that's a different class. Pero es otra clase distinta. So right now I need to stick to what we have in Genesis. Ahora vamos a seguir con lo que tenemos aquí en Génesis. All right? We also see here the institution of marriage from the very beginning. Aquí veremos entonces la institución del matrimonio desde el comienzo. That marriage is good and that marriage is part of what God created human beings for, and that it is good. Que el matrimonio es parte del plan de Dios y que el matrimonio es bueno. So this is again something that we're very confused about today, isn't it? Es algo que hoy también estamos bien confundidos. And so much of the teaching that you get later on in the New Testament about husbands and wives Y muchas comes back to Genesis Y 2. muchas de las enseñanzas que vamos a leer en el Nuevo Testamento vienen desde el libro de Génesis. Okay. Third thing you need to see is the work that human beings were supposed to do. El tercer punto que vamos a ver es el trabajo que se supone que estemos haciendo. That we were supposed to expand the garden. Que debemos de expandir el jardín. We're supposed to expand this temple. Debemos expandir el templo, este templo. So Adam and Eve are placed in the garden, Adán y Eva están puestos en el huerto, but then are told to subdue the earth. pero dicen que también subyuguen la tierra, That they're to be fruitful and multiply and fill the earth. que deben ser fructíferos, multiplicarse y llenar la tierra. So in other words, as there are more of us, A la vez que haya más de nosotros, we are supposed to fill the earth debemos llenar la tierra and subdue it. y subjugarla. Does that make sense? ¿Tiene sentido eso? Right? It's not that God doesn't already rule over the earth, No es que Dios nos reine sobre la tierra, but he wants to include us in his es plans que nos quiere incluir en sus planes, in making all of creation into a garden and a temple. en hacer la creación completa un templo y un jardín. And that is consistent with what we see at the end of the book of Revelation, Y as ese es well, consistente con lo que encontramos en el libro de Apocalipsis al final, where we have this new Jerusalem donde tenemos una nueva Jerusalén, that is this enormous cube
que es un cubo enorme, so that fills up the whole earth, de tal manera que llena toda la tierra, so that the whole earth is filled with the glory of de que God toda la tierra está llena de la gloria de Dios, as the waters cover the sea, como las aguas cubren el mar. as both Amos, Isaiah, and Habakkuk Tal como all tell us. Amos, Isaías y Habacuc dicen. So this idea of, have you heard of the idea of the cultural mandate ¿Han before? escuchado el concepto del mandato cultural? That human beings we're made to work. Que los seres humanos han sido creados para trabajar, We're made to subdue and transform the earth. que están hechos para subjugar y transformar la tierra. And that out of this understanding then comes art and Y que de science, este entendimiento sale el arte, music and history, música, historia, filling the earth with our work that is beautiful and that brings glory to God. llenando este mundo con nuestro trabajo de tal manera que traiga gloria a Dios. It's rooted here in Genesis. Su raíz está aquí en el libro de Génesis. This idea of the cultural mandate is actually really, really important. Este mandato cultural es bien importante. It's really important in Reformed theology. Es bien importante en la doctrina reformada. It's something that Calvin talks about. Calvino habla sobre ello. It's something the Puritans talk Los about. puritanos hablan sobre It's ello. something that in the Dutch Reformed tradition they talk about a lot. Los Dutch Reform, los reformados Dutch, Sorry, yeah. perdón, holandeses, sí, holandeses hablan. So if you were doing more studying on what it means to be made in the image of God, this is one of the ideas Si that would come up. estudias sobre lo que es ser hecho a la imagen de Dios, este es uno de los temas que corresponden a esto. And because of this, that means that whatever work you are doing, it is holy to the Lord. Y debido a esto, cualquier trabajo que tú hagas es santo para Dios. So this is the doctrine of vocation, Esa es la doctrina de la vocación, which was immensely important to both John Calvin and Martin que Luther. era bien importante, inmensamente importante a Calvino y también a Martín Lutero. That if you make shoes and you want to glorify God, Si tú haces zapatos y quieres glorificar a Dios, then make a good shoe at a fair price. haz un buen zapato a un buen precio. That was Martin Luther's advice Eso era la recomendación de Martín Lutero to a cobbler who was in his congregation. a un zapatero que estaba en su congregación. Right? If you are a gardener and you would glorify Si era un God, jardinero y quería glorificar a right, Dios, then work the garden well and produce much fruit. entonces trabaja el jardín bien y produce mucho fruto. Right? If you're an engineer and want to eres glorify un God, ingeniero right? Do you y see how glorificar a this Dios? works? It doesn't. ¿Ves That cómo it's funciona? not just the pastorate that is holy. No es el pastorado que es santo, It's not just missionaries no that son are los holy. misioneros que son santos. That every job Todo trabajo is holy es santo if we seek to do things in such a way that God is honored. si buscamos la manera de hacer las cosas de tal manera que encuentre honra hacia Dios. Friends, if you preach that to the folks in your church, or you teach that to the people who are coming to your Bible Si studies, tú predicas eso a las personas que están yendo a tu iglesia, a tus estudios bíblicos, you have the opportunity to transform the way they see their jobs. tienes la oportunidad de enseñarles para que puedan transformar la idea que ellos tienen sobre su trabajo. We tend to think that work is hard, that work is bad, that work is something to just get out of the way so that we can go do something else. Tendemos a pensar que el trabajo es sencillamente algo que queremos hacer rapidito, salir de ahí para hacer otra cosa más. And that's just a lie. Y eso es una mentira. You were made to work. Tú estás hecho para trabajar. You were made to be fruitful. Tú fuiste creado para ser fructífero. So now this is not a prosperity gospel. Don't be confused Esto no about that. es el evangelio de la We prosperidad. haven't talked about Genesis 3 yet. No hemos hablado de Génesis 3 todavía. Okay, but you got to get this doctrine of vocation, Pero this tenemos que doctrine tener of esta work right. doctrina de la vocación Well, clara. do you see how important getting creation right ¿Ve qué is to everything importante else? es entender esto de la That's creación? why I'm spending so much time on it ¿Por qué right now. dedicamos tanto tiempo a ello? Okay, so we're to fill the entire world Debemos llenar a toda la tierra with the image of God. con la imagen de Dios. So all of creation is a temple, Por tanto, toda la creación es el templo. and we were made to expand that Y garden and nosotros to build that temple. fuimos creados para expandir este jardín, este templo. Okay. Fourth thing. Cuarta cosa. Okay, we talked about the significance of covenant. Hemos hablado de lo importante que son los pactos. So we need to talk about what theologians have referred to as the covenant of Pues works. tenemos que entonces hablar sobre lo que los teólogos han llamado el pacto de obra. So
word covenant is not used in Genesis 1 and 2. La palabra pacto no está utilizado en Génesis capítulo 1 y 2, But all the elements of a covenant are here. pero todos los elementos de un pacto están ahí. And the prophet Hosea does call it a covenant. Y José así lo llama un pacto. Okay, so what do we mean by the covenant of works then? ¿A qué nos referimos sobre lo que es el pacto de obra? Well, there's an agreement between God and Adam about how they're supposed to live. Hay un acuerdo entre Adán y Dios sobre cómo ellos deben vivir. And there are conditions or obligations. Y hay condiciones y obligaciones. You may eat of every tree in the garden Puede comer de todos los árboles del huerto, except for that one. menos aquel. Okay? And there are rewards and penalties. Y hay then as well. unas penalidades. If you eat of it, you will surely die. Si comes de él, seguramente morirás. And then, at least implicitly, Implícitamente, if you obey, si obedeces, you will live. tendrás vida, vivirás. There's a tree of life as well, isn't there? Hay un árbol de vida también. And so the way that most Reformed theology has understood this De la manera en que la mayoría de la doctrina reformada ha entendido esto, is that had Adam persisted in obedience, si Adán hubiera mantenido fiel, obediente, he would have been granted life. él sería concedido de tener vida. Okay? There's a lot more that I could say to build that out and to defend that. I want you to see that in Genesis, all the elements of a covenant are present. Hay más cosas que podría yo decir para defender este punto. Sencillamente quiero que ustedes vean que el concepto de pacto está aquí incluido en Génesis. Okay? So, we call that the covenant of works. Hablamos ese sobre que llamamos el pacto de obra. Finally, Finalmente, we see that Adam and Eve, are naked and unashamed. vemos que Adán y Eva están desnudos con vergüenza. This is a lot of fun to talk to 12-year-olds. Esto es interesante para hablarle a uno de 12 años. So the idea here, though, is that they had nothing to hide, La idea era que estaban desnudos y no había nada que esconder. nothing to be embarrassed about, No había que abochornarse de nada, nothing to be afraid of. nada de tener temor. Everything was out in the open Todo estaba expuesto right? Because they hadn't sinned, porque no habían pecado. right? And this is what we were made for. Y para eso fue que nosotros fuimos creados. Okay? So, I wish that the story stopped Yo there, quisiera que la historia ahí parara, but we all know that it doesn't. pero no para ahí. Okay? We need to talk about Genesis 3. Tenemos que hablar de Génesis 3. Okay? So, when we move to Genesis 3, we see the temptation narrative. Ahora vamos a ver la narrativa de la tentación en Génesis capítulo 3. So, traditionally, the serpent has been understood to be Satan. Tradicionalmente la serpiente se dice que es Satanás. So that this connection between Satan and a serpent or Satan and a dragon is something that is present throughout the entire Bible. Esta conexión entre Satanás y la serpiente o el dragón se encuentra a través de toda la Biblia. And I want you to see how Satan goes about tempting Eve. Quiero que vean cómo es que Satanás tienta a Eva. Because this isn't just about tempting Eve, this teaches us about how temptation almost always No works. solamente sobre la tentación que ella tuvo, sino cómo fue que él la tentó, la manera, la forma. So the first thing that happens is that the serpent asks what God really said. Lo primero es que la serpiente pregunta qué fue lo que Dios realmente dijo. Did God really say that? ¿Realmente Dios dijo eso? So I was just teaching on this a couple of days ago with some Estuve other enseñando students. hace días atrás esto. And so I turned to one of my students and I said, quick, how many tribes were there in Israel? Le pregunté a uno de mis estudiantes cuántas tribus había en Israel. Rápido. The student looked me right in the eye and said 12. Y el estudiante me miró rápido los ojos y me dijo 12. And I looked at them and I said, 12? Le miré y dije 12. And they went, 11. Otro dijo 11. And I was doing that, it is 12, but I was doing that 12. to make a point. Pero que hice eso para hacer un punto. All I have to do is introduce just a little bit of uncertainty. Lo que tengo que hacer solamente es traer un poquito de duda. See, if I had looked at them and said, no, it's 13, then they might have argued with me. Que si yo hubiera dicho, no, son 13, quizá hubieran argumentado contra la mía. But if I made it a question, Pero si hago una forma de pregunta, then
then I could cause them to begin to doubt yo really puedo easily. causarle que ellos comiencen a dudar. So, did God really say that? ¿Realmente Dios dijo eso? Temptation is almost never in your face and direct. Tentación usualmente no está directamente en tu cara, en tu rostro. It's almost always, at least with the way it starts, sneaky. Como side. empieza regularmente es como algo se infiltra. It comes at you from the side or it comes at you from behind. Viene como de detrás o del lado, nunca de frente. And it begins almost always by introducing some kind of doubt or uncertainty. Comienza introduciendo algo que te da duda o inseguridad. In particular, doubt or uncertainty about what God really said. Particularmente inseguridad y duda sobre lo que Dios requiere de ti. And I would suggest that, Yo sugiero, especially in regard to sexuality issues today, especialmente de cosas sexuales, temas sexuales, and with the debates that are happening in some churches about that y los now, debates que están ocurriendo en muchas iglesias hoy en día, that this is exactly what is happening. esto es lo que está pasando. Did God really say that? ¿Realmente Dios dijo eso? And when I hear someone say that, I hear the voice of the serpent. Cuando yo escucho a alguien decir eso, escucho la voz de la serpiente. Okay, because that's how temptation always Porque así begins. que la tentación siempre comienza. So the next thing that happens is that Eve distorts the word of God. Lo próximo que pasa es que Eva distorsiona la palabra de Dios. She's so eager to defend what God said that she adds to it. Ella está tan entusiasmada de defender lo que Dios dijo que le añade a lo que Dios dijo. Have you ever noticed that before in the ¿Nunca text? han visto eso? It starts with God said don't eat. And Comienza, dijo, to no, that, I'm sorry, no, I'm sorry. Go ahead. Comienza, It's my fault. que Dios dijo, no vas a comer sobre ello. To that, Eve adds don't touch, Y ella le añade, Eva, dice, no toques, which God never said. que Dios nunca dijo. Sometimes we can add to God's word, sometimes we subtract from it. Algunas veces podemos añadirle la palabra de Dios o a veces le quitamos. But once we begin to wobble on what God's word actually says, Pero cuando somos ambiguos en cuanto a lo que Dios está actualmente diciendo, now there's an opportunity hay una oportunidad to undermine our faith. para comenzar a minar nuestra fe. And that's exactly what the serpent does now. Y eso es lo que esa serpiente está haciendo ahora. He says, God didn't say that you would certainly die. Dios no dijo ciertamente que morirían. You notice he doesn't come right out and say, you're not going to die. He doesn't say Él that. no sale y dice, no, vas a morir. He just raises doubts. Solamente trae la duda. And then he casts doubt on God's character. Y después comienza a traer dudas sobre el carácter de Dios mismo. See, God knows that if you eat this, then you'll be wise. Dios like he sabe is. que el día que tú comas de esto serán sabios. Do you see what the serpent is saying? God is holding out on you. Ve lo que está diciendo la serpiente. Dios te está prohibiendo de algo. God doesn't want you to be happy. Dios no quiere que tú seas feliz. Don't we hear that kind of language sometimes too? ¿No escuchamos ese lenguaje hoy en día? You Christians are so repressed. Ustedes, esos cristianos, están muy reprimidos. If you would be so much happier if, Serían más felices sí. right? And it's the ¿Verdad? same thing that Y is es lo happening. mismo. We're doubting God's goodness. Estamos dudando la bondad de Dios. And so now Eve substitutes her own evaluation for God's evaluation. Ahora Eva está sustituyendo su evaluación por la evaluación de Dios. She looks at the fruit Mira la fruta and she sees that it would be good for eating y la ve que es muy buena para comer and for making one y wise. para hacer a alguien sabio. You see, she's forming her own opinion. Está llegando a sus propias She's conclusiones. making her own judgment Está- apart from God's Está haciendo su judgment. juicio propio aparte del de Dios. Does that make sense? ¿Tiene sentido eso? Friends, that is pride. Eso es orgullo, amigos. When you are proud, you're saying that you are more important than someone else. Cuando tú eres orgulloso, tú estás diciendo que yo soy más importante que otra persona. And in that moment, Eve is saying that her judgment is more important than Y God's. en ese momento Eva está diciendo, mi juicio es más importante que el de Dios. Which is why theologians going all the way back to Augustine Por eso es que los teólogos van atrás hacia a San Agustín, have said that pride is at the heart of the fall. que ha dicho que el orgullo precede la caída. Our desire to exalt ourselves, Nuestro deseo de exaltarnos to make ourselves into God. para hacernos Dios. And then she takes of the fruit and she eats, Y toma de la fruta y come, and then she gives some to Adam. y le da entonces a Adán. And did you notice where Adam was during all of this? ¿Sabe dónde estaba Adán en estos momentos? Did you notice what it says? ¿Vieron lo que está She gave diciendo? some to her husband Que le dio a su esposo, who
was with her. que estaba con ella. Adán estaba con ella. He was with her. Él estaba con ella. When God comes looking for them Cuando later Dios on, va a buscarlos a ellos, who does he come looking for? ¿a quién viene a buscar? He comes looking for Adam. Va detrás de Adán. In Romans 5, Romanos 5, in whom do we die? ¿en quién morimos nosotros? Do we die in Eve? Morimos en Eva, No, we died in Adam. hemos muerto en Adán. I want you to see Adam's failure here. Quiero que ustedes vean el fracaso de Adán aquí. This is his fault. Esa es su causa. That's why God comes looking for him. Por eso es que Dios viene a buscarlo a él. Does that make Es su sense? culpa. This ¿Tiene is sentido? for we who believe that men should lead their homes and should lead the church. Porque nosotros que creemos que los hombres deben liderar su casa y la iglesia, Right? This is a bad look, eso nos hace ver mal. right? Adam failed, Adán fracasó. right? He was with her, Él estaba con ella. okay? And so at the heart of the fall En el corazón de la caída, for both Adam and Eve is pride. para Adán y Eva, realmente fue por orgullo. Well, they have broken the covenant. Ellos quebrantaron el pacto. So now there are penalties for Ahora their hay disobedience. penalidades. All right? So we have some immediate effects of the fall. Tenemos ahora los efectos de la caída. Immediately they know that they're naked and they try to cover up. Inmediatamente vieron que estaban desnudos y comenzaron a cubrirse. And when God comes looking for them, they hide. Y cuando Dios los viene a buscar, ellos se esconden, se ocultan. So they're ashamed. Están avergonzados. So, and then when God asks them, what did they do? Y cuando Dios le preguntó qué hicieron, First he asks Adam, primero le pregunta a Adán, and Adam says, the woman did it. y Adán le dice, la mujer But notice that lo hizo, he doesn't just say that, does he? pero no solamente dice eso, He says, the woman you gave me. la mujer que tú me diste. So who does Adam try to blame? Y aquí entonces Dios le está echando la culpa. Right? Who does he try to blame? ¿A quién está intentando Tries to blame culpar? God. Es a Dios a quien That's él a está bad culpando. move. Eso es una movida bien mala. That is always a bad move to Eso blame es God when you siempre screwed up. una movida mala cuando tú metes la pata. When my kids disobey me and then they blame me for it, that's a bad move. What was the first one? When my kids blame me when they disobey, Cuando los niños míos me acusan a mí cuando ellos fueron los que me hicieron lo mal, Yeah. es una movida when they muy say mala. that their disobedience is my fault, that is a bad move. That never goes well for them. Decir que su desobediencia Right. es por culpa mía es una movida bien mala. So, but we see that Adam blames Eve and blames God, Pero Adán acusa a Eva y a Dios. and then Eve refuses to take responsibility as Y well. She ahora blames the Eva serpent. rehúsa asumir la responsabilidad también. Right? So we have shame and blame. Tenemos entonces culpa y vergüenza So immediate effects of Son efectos of the fall. de la caída. But then, because of their disobedience, God imposes a penalty. Pero debido a su desobediencia, Dios impone una penalidad, He imposes a curse. una maldición. And what is important for us to understand here Y lo que debemos entender aquí, que es importante, is the idea that death means separation. que la idea de la muerte significa separación. When you die, your body and your soul are separated. Cuando tú mueres, tu cuerpo y tu alma están separados. You don't stop existing, Tú no dejas de existir, you're ripped apart. sencillamente estás despedazado. When a relationship dies, the two people are ripped apart. Cuando una relación termina, dos personas están desgajadas. When we experience spiritual death, we are separated from God and subject to his wrath. Cuando nosotros, I'm sorry. We are separated from God and then subjected to his wrath. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, estamos separados de Dios y sujetos al castigo de Dios. So once we get this idea that death is the separation of things that should be connected, Cuando tenemos el concepto de que la muerte significa básicamente separación de cosas que debemos estar conectados, then in the curse we see death everywhere. en la maldición entonces vemos muerte donde quiera. We see death between parents and children, Vemos muerte entre los niños y los padres, where Eve is told that she will bring forth children in pain. donde dice Dios a Eva que ella traería hijos a través del parto de dolor. And parents, we know that pain does not stop. Y padres, sabemos que ese dolor Right. del parto no termina.
that no matter how good your relationship with your children Que is, no importa cuán buena tu relación sea con tus hijos, it's still broken, todavía está quebrantada, right? ¿verdad? We see death between husbands and Vemos wives, muerte entre esposo y esposa, where the woman will seek to manipulate her donde la husband, mujer intenta manipular and the husband will dominate. y el hombre trata de dominar. That comes right out of that passage. Eso doesn't viene de it? ese pasaje. It's right out of the text in Genesis De 3. ahí del texto de Génesis 3. We see death in the relationship between a man and his work. Vemos muerte en la relación entre el hombre y su trabajo. So work is frustrating. It's not as fruitful as El it's trabajo es supposed to be, frustrante, no es tan productivo. right? We see death between man and the rest of creation, Vemos la muerte entre el hombre y el resto de la creación. where the creation does not obey us the way it's supposed to. La creación no nos obedece como debería ser. We don't rule creation the way that we're supposed Nosotros to, no reinamos sobre la creación como debemos reinar. right? And so that relationship is fundamentally broken. Esa relación está quebrantada, fundamentalmente. We see death between the soul and the body. Vemos la muerte entre el alma y el cuerpo. So that, and it begins now. It doesn't begin, it's not just when we come to the end of our physical life, No es cuando terminamos nuestra vida terrenal aquí, comienza antes. right? I'm 45 years old now, Él tiene 45 años. and I feel it in my neck, I feel it in my shoulder, Lo siento en mi cuello, lo siento en mis hombros, I feel it in my knees lo and in my siento en, ankle, lo siento en mis rodillas y en mis talones. right? My hair started falling out when I was in high school. Su pelo se comenzó a caer, me dice él, cuando comenzó en la escuela superior. My body does not work the way it's designed to work. Mi cuerpo no funciona como estaba diseñado a trabajar. And the older you get, the more you feel it, Y mientras más viejo te pones, más lo vas a sentir. right? Some of you have to catch up with me on Algunos tienen that, que alcanzarme en eso. but some of you are ahead of me. You Pero know algunos exactly están what I mean, adelantados a mí. right? So I'm not blaming it. It's our fault. Es It's our, nuestra culpa. it's, right? So, yeah. So, I'm too young to complain. Is that what you said? So you tell my physical therapist. Yeah. You tell my physical therapist that. So yeah. So that's why I say some of you are younger, and Algunos so son más jóvenes. right. But some of you are older, and so Algunos son más you viejos. know even better than I do, Y que right? saben esto más que yo. Right. So our bodies don't work the way they're supposed to work. Nuestros cuerpos no funcionan como deberían trabajar. They're dying. Se están muriendo. Right. You love things that you shouldn't love. Tú amas cosas que no deberías amar. What does Paul say in Romans 7? Creo que ese Pablo en Romanos 7. The thing I ought to do, I don't do. Lo que yo debo hacer no lo hago. The thing I don't want to do, that I Y do. lo que yo no quiero hacer, eso sí yo hago. Who will rescue me from this body of death? ¿Quién me restaurará de este cuerpo de muerte? Right? So this separation of body and soul doesn't wait until the end of our lives on Esta earth. separación del cuerpo y el alma no espera hasta el final de tu vida. You're experiencing it right now. Lo está experimentando actualmente. Right? And then ultimately the separation of God and man. Y al final realmente es la separación de Dios y el hombre. Adam and Eve are removed from the garden, and there is no going back to it. Adán y Eva son removidos del jardín y no iban a regresar. So whenever I teach on this, I feel this great sadness. Cuando yo enseño esto, me da mucha tristeza. Because when Adam fell, we lost Cuando Adán cayó, so much. hemos perdido tanto. So, but this explains so much of the brokenness that Pero we see eso in our world. explica los quebrantos que hay en nuestras vidas. Right? We're made in God's image, Hemos sido creados en la imagen de Dios and at the same time we're under a curse. y a la misma vez estamos bajo maldición. And if I take those two things together, Si hago estas dos cosas juntas, that helps explain an awful lot of what I see in the world. explica mucho de lo que yo veo en este mundo. But at the same time, there are some signs of grace that we see. Ahora, a la misma vez, hay muchos señales de gracia que There's veo. one in particular that I want to point out to you in Genesis 3:15. En Génesis 3:15 quiero señalar uno en particular. We have this idea of the seed of the woman. Tenemos esta idea de la simiente de la mujer. So it's interesting that it's the offspring or the seed of the woman that is mentioned. Es interesante que es la simiente de la mujer la que es mencionada. Just observe that normally it takes two. Usualmente se supone offspring. que toman dos para la simiente. So the fact that the man is not mentioned but the woman is really interesting. El hecho de que la mujer es mencionada y el hombre no está mencionado.
Interesante. and we're told that this offspring that is going to come Y se dice que esta simiente que va a venir is going to have a conflict with the serpent. y va a tener un conflicto con la serpiente. That this man will destroy the serpent. Este hombre destruirá la serpiente. That's what it means when it says strike his head. Eso es lo que significa cuando dice que le darán la cabeza. A headshot to the, that's too colloquial, sorry. A blow to the head would kill. Un cantazo a la cabeza mataría. So, but in this fight, this seed of the woman would also be wounded, Pero en esta pelea también la simiente de la mujer sería herida. right? But not with a fatal. Pero no con una herida fatal, mortal. Do you see where this is going? ¿Ve dónde esto va? Do you see what this is suggestive Ve of? lo que sugiere. Right? So, for the last 2,000 years, Por los últimos 2000 años, Christians have been understanding Genesis 3:15 to refer to Jesus. la gente, los cristianos han creído que Génesis 3:15 se refiere a Jesucristo. That the reason that God would mention the woman but not the man is because Jesus was born of a virgin. Que la razón por la cual Dios no menciona al hombre, sino la simiente de la mujer, es porque Cristo iba a nacer de una virgen. Not that Genesis 3:15 is a prediction of the virgin birth, No es que Génesis 3:15 sea una predicción del nacimiento virginal, but the reason why the man is not mentioned there is because later on we would see that the one to come would be born of a virgin. pero la razón por la cual no se menciona ahí al hombre es porque se puede ver en el futuro de que vendría Jesús de la simiente de una mujer virginal. And throughout the New Testament, one of the major themes of Christ's death and resurrection Y a través del Nuevo Testamento, uno de los temas sobre la muerte y resurrección de Jesucristo is that he destroyed the works of the devil. es que Él destruyó el trabajo y la obra de Satanás. And in fact, Romans 16 verse 20, Romanos 16:20, Paul ends this letter by telling the church in Rome Pablo termina esta carta diciendo a la iglesia en Roma that the God of peace que el Dios de paz will soon crush Satan en breve aplastará a Satanás underneath their feet. debajo de sus pies. And I think that has to be a reference to Genesis Yo 3:15. creo que esa tiene que ser una referencia a Génesis capítulo 3, verso 15. So does that make sense? ¿Tiene sentido eso? Right? So did Israel, as they're receiving this, did they know how all of this was going to work out? Israel, cuando recibieron esto, ¿entendían ellos cómo esto iba a desarrollarse? Of course not. Seguro que no. But they knew that someone was coming Pero sabían que alguien iba a venir who would fight the serpent que pelearía contra la serpiente and win. y que ganaría. And in fact, the reason that there are so many genealogies Y por in cierto, Genesis porque hay mucha genealogía en Génesis, is because this godly offspring porque esta simiente divina is being traced out through the rest of the está book. siendo trazado a través del libro. From what family will this godly offspring come? ¿De qué familia vendría esta simiente? And so you start out with Seth, Comienza con Set, and then it gets narrowed down to Abraham, después llega hasta Abraham, and then it gets narrowed down to Israel. después baja hacia Israel. And then when Jacob blesses his sons in Genesis Y 49, cuando Jacob bendice a sus hijos en Génesis 49, we find out which of his sons would be the one through whom this blessed one would come. vemos cuál es el hijo a través del cual vendría este simiente bendita. It's Judah. Y eso, de la tribu de Judá. And so why are all these genealogies here? Porque hay tanta genealogía. Because there's this idea of the offspring of the woman. Porque hay esta idea de concepto de la simiente de la mujer. And you're tracing his family line. Y lo están trazando en su linaje. And that's what makes Genesis hang together. Y eso es lo que hace Génesis que se mantenga unido. Okay? Does that make sense? ¿Tiene sentido I know eso? there's a lot of new stuff, Muchas cosas nuevas. right? Okay? So, right now, I'm going to very briefly talk about the next few chapters. I can't spend as much time talking about everything. Voy a hablar brevemente de los próximos capítulos porque son muchos detalles que no voy a cubrir. But if you don't get Genesis 1 through 3 right, you're not going to get anything else right. Pero si tú no entiendes Génesis 1 al 3 bien, no vas a entender mucho de las otras cosas. So that's going to mean doing some skimming and skipping at times. Por tanto, vamos a hacer sencillamente un pagineo por encima. Okay, so as we keep going in Genesis, we see the continuing effects of the fall. Ahora vamos a ver en Génesis que todavía, mientras está leyendo Génesis, va a ver los efectos de la caída. We see the spread of sin and the spread of death. Vemos cómo se sigue esparciendo la muerte
y el pecado. And so you get Cain and Abel. Tenemos Caín y Abel. And it's interesting when you read Genesis 4, it repeats a lot of what is in Genesis 3. Y es interesante ver que Génesis capítulo 4 nos repite cosas que están en el capítulo 3. So Cain sins, El pecado de Caín, God comes looking for him, Dios viene y lo busca. right? Cain tries to avoid blame. Caín no que acepta culpa. God curses him Dios lo maldice, and kicks him out of where he was living, lo arroja fuera de donde estaba viviendo, but then he shows him grace by protecting him, pero enseña gracia al protegerlo. right? You see how that's a repetition of a lot of Genesis 3? Ve cómo eso es una repetición de Génesis capítulo 3. So Cain eventually founds a city, Caín hace una ciudad and many, many generations later, we get this man named Lamech. y muchas generaciones después encontramos un hombre llamado Lamec. And whereas Cain killed a man and was ashamed of it, Y como Caín mató ¿cómo es? A su hermano y estaba abochornado, Lamech kills a man and brags about it. Lamec mata a un hombre y se las echa. So part of the point is that human beings are getting worse, El punto de aquí es que el hombre está poniendo peor, that we're no longer embarrassed by de our que sin, ya no nos abochornamos de nuestro pecado. but instead we boast about our sin. Y lo que hacemos es ser arrogante, presumimos del pecado. And so in Genesis 5, then you get this genealogy that shows how death has spread, how death rules over all of humankind. Entonces en Génesis 5 tenemos esa genealogía que nos enseña cómo la muerte está arropando toda esa generación. So you get some guy and he lives for a while, Tenemos un individuo que vive por un tiempo, and then he has a kid, tiene un hijo, and then he lives a while longer, luego un tipo más, vive más tiempo más largo and then he dies. y después se muere. And then you repeat that, Y luego se repite eso. and then you repeat it again, Y se vuelve a and then you repetir. repeat it Y again, se sigue repitiendo. over and over again in this Una y otra genealogy. vez. And you're supposed to see that death is Y se universal. supone que tú entiendes ahí que la muerte es universal. Human beings are inherently sinful now. O los seres humanos están inherentemente malos. It is interesting, though, there is a sign of grace in that genealogy. Sin embargo, hay un sentido de gracia en esa genealogía. There's one person that doesn't die. Hay una persona que no muere. It's Enoch. Es Enoch. So Enoch, it says that he lived for a while, Dice que Enoch vivió por un tiempo, and then he had a kid, tuvo un hijo, and then he lived for a while, vivió un tiempito después and he walked with God. y él caminó con Dios. And then it doesn't say that he died. Y no dice que murió. It just says that he was not. Dice que He was not. That's all it says. que no. In Hebrew, it just says he was not. So what happened to him then? ¿Qué le pasó entonces a Enoch? Well, later on in the New Testament, we're told that he was taken directly into the presence of God. Que dice en el Nuevo Testamento más tarde aprendemos que dice que fue llevado por Dios. So would you escape the effects of sin and the curse? Y que tú entonces podrás escapar los efectos de la muerte y del pecado. Walk with God. Camina con Dios. And that's part of what that passage is trying to teach us. Y esa es la enseñanza que con Enoch que se nos quiere dar. Not that if you walk with God, then you'll be assumed directly into the presence of God. No es que si tú caminas con Dios vas a irte a la presencia de Dios directamente. Right? What happened to Enoch is a bit more dramatic Lo than que what happens for pasó us. con Enoch fue un poco más dramático. But the reality is that for those of us who walk with God, there is something beyond the curse. Pero la realidad es que aquellos de nosotros que andamos con Dios hay algo mucho más allá que la Right? maldición. There's a grace that restores life. Hay una gracia que va a restaurar la vida. That genealogy is supposed to be pointing us Y towards. esa genealogía es la que nos apunta a eso. Okay? So then we get to the flood narrative. Ahora vamos hacia el diluvio, en la narración del diluvio. Now, I know that with the flood, there are more questions than I could possibly answer, no matter how much time you gave me. Yo sé que con el diluvio hay más preguntas que realmente yo pudiera contestar con el tiempo que tenemos. Was it a local flood or a universal ¿Era flood? un diluvio universal o localizado? So was all life wiped out, or was it just the animals that were around in that area? ¿Fue toda la vida exterminada o fue solamente la vida en una área limitada? So lots of questions that are really, really difficult to answer. Muchas preguntas que realmente son difíciles de contestar. My understanding of this text is that it is a universal flood, Mi entendimiento de este pasaje es que fue un diluvio universal. and that when it says all life, it means all Y life. cuando dice que se terminó toda vida, es toda vida. But there's a lot of controversy Pero hay about mucha that controversia. passage, and it's a survey class. I just can't cover. Y es una clase bien sencilla, no puedo entrar en todos sus detalles.
What we do need to see is the reason for the flood in Genesis Lo que 6. sí queremos entender es la razón por la cual vino el diluvio. And to have that there in your notes, I quoted the passage Y there in your tenerlo ahí en notes. tus notas, porque por eso lo cité. Right? The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, El Señor vio que la maldad del hombre era mucho en la tierra. and that every intention of the thoughts of his heart was only evil Y continually. que todas las intenciones del corazón eran continuamente hacia el mal. So do you see all of the adjectives and adverbs that are being stacked up there? ¿Ven todos los adjetivos y adverbios que se están utilizando en esta frase? So every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Todas las intenciones del corazón eran únicamente, completamente, totalmente mal, hacia el mal. Right? So this is part of the reason that Christians believe in original sin. Por eso es que los cristianos creemos en el pecado original. That every part of who you are is infected or affected by sin. Toda parte tuya, de tu ser, está afectado totalmente por el pecado. That doesn't mean that we're as bad as we could be, No quiere decir que tú eres tan malo como pudiera ser. but it means that every part of us has been Lo spoiled. que sí quiere decir que todas las partes de nuestro ser han sido afectadas por el pecado. And so God decides to bring judgment upon the earth and wipe out human beings. Por Dios, que Dios entonces quiere traer juicio sobre la tierra para exterminar toda vida, Except for one man and his family, con excepción de un hombre y su familia, Noah, Noé. right? Noah means comfort, Noé significa confort o and the text says that he finds favor from the Lord. el texto dice que él encontró el favor de Dios. Now, I want to make sure we're clear about something here. Vamos a entender algo bien claro sobre esto. The text is not saying that Noah was better than everybody else and so God liked him more. El texto no dice que Noé era mejor que cualquier otra persona. Eso no es lo que dice el texto. That concept or that word favor Esa palabra favor is translated grace se in other traduce places. gracia en otros lugares. That word, if I were translating it from Hebrew, I would normally translate it grace. Si yo la tradujera del hebreo, diría la traducción sería gracia. So you could say that Christians have found favor with God as well. Not because we're good enough, right? But because God has shown us grace. Podemos decir que los cristianos han encontrado el favor de Dios, no porque seamos mejores o seamos buenos, sino por la gracia de Dios. Noah was not rescued because of his good works. Noé no fue rescatado por sus buenas obras, He was rescued because of grace. fue rescatado por la gracia. And in response to God's grace, he obeyed God. Y en respuesta a la gracia de Dios, él obedeció a Dios. Got to get that right, right? Hay que coger eso bien, entenderlo bien. Salvation has always been a matter of grace. Salvación siempre ha sido un elemento que tiene que ver con la gracia. Okay, so I have some details about the flood there that I'm going to let you read those. I'm going to skip them for now. Hay unos detalles que aquí sobre el diluvio que los voy a saltar, sencillamente léanlos después. Just some details about the flood that might help make more sense of the text as you're reading through it. Son detalles que quizá le ayudará a entender un poquito más el texto Because mientras lo esté leyendo. there are some things that are confusing. Porque hay cosas así que son un poco confusas. Okay, what I want to come to now is the covenant that God makes with Lo Noah que quiero after the llegar flood ahora is es over. el pacto que Dios llegó a establecer con Noé después del Okay, diluvio. so in this covenant, I have 6 elements here that are part of this covenant. Tengo 6 elementos que son parte de este pacto. So Noah, in a way, is a new Adam. Noé, en un sentido, es un Adán nuevo. He's the new head of humanity. Es la cabeza de la humanidad. And because human beings are supposed to rule over Y creation, como los humanos se supone que dominen sobre la creación, there's a sense in which this covenant is also a covenant with all of creation. esto en un sentido un pacto entonces con la creación. And so I have 6 elements here of this covenant. Hace seis elementos sobre este pacto. So you see this at the end of chapter 8 and at the beginning of chapter 9. En el capítulo, al final del capítulo 8 y al principio del capítulo 9 vemos esto. So first, God promises to sustain the regularities of creation. Dios entonces promete mantener la regularidad de la creación. In other words, the sun is going to continue to rise. The moon and the stars will continue to appear in the sky. The seasons will happen. O sea que todo va a continuar, los tiempos van a continuar, las épocas, los días, el sol va a salir. Second, God promises not to judge the world with a flood.
ever again. Segundo, Dios promete a nunca volver a juzgar al mundo a través de un diluvio Right? So universal. you see why I say this is not just a covenant with human beings, but it's also a covenant with creation. ¿Ve? Por eso digo que no es un pacto solamente con la humanidad, sino con la creación total. With Noah representing Con all Noé of creation. representando toda la creación. Okay? He also, third, gives the animals for food. Dios también de una vez le da los animales como alimento. Now, I don't know that, I don't know if human beings ate meat before this moment or Yo no not. sé si los seres humanos comían carne antes de este tiempo. I think they might have, Quizás, because Abel kept flocks back in Genesis 4. porque Abel tenía ¿cómo? Un rebaño antes, en el tiempo de él, But this mucho antes. is the first time where human beings are told that they can eat meat. Pero este es el primer lugar en la Biblia que ordena que los humanos pueden comer carne. Okay, and the reasons for that, did I mention that there were lots of things that we could talk about? with this Mencioné que text? había muchas cosas de que podíamos hablar. There's all sorts of interesting conversations that we could have that I Hay just muchas can't get into. conversaciones interesantes que podemos sacar de todas estas cosas. So fourth, La cuarta, God affirms that human beings have dignity because of God's image. Dios afirma que los seres humanos tienen dignidad a causa de que son hechos a la imagen de Dios. So after the fall, the image of God is still there. O sea, después de la caída, todavía permanece la imagen de Dios. Do we point to God the way that we're supposed to? O No. sea, ¿apuntamos hacia Dios como realmente debemos? Do we No. do we represent God the way that we're supposed to? ¿Representamos a Dios como debemos representarlo? No. No. But we still bear the image. Pero sí, aún tenemos la imagen de Dios. We're just not very good image Lo bearers. único que no somos, no proyectamos bien en la imagen de Dios. So the image is still there. La imagen que está ahí It's just been es damaged. que ha sido dañado. Okay? Fifth, Quinto, God repeats the command to fill the earth. Dios repite el mandato de llenar la tierra. You see the idea that Noah is a new Adam? ¿Ve? Noé So es this un segundo Adán. Right? This command to fill the earth and to subdue it, Ese mandato de llenar la tierra y de subjugarla, to make a garden that is a temple, it's como repeated. el jardín y el templo, se repite. And then finally we have the sign of the rainbow. Y finalmente tenemos la señal del arco iris. Now, the words in Hebrew are literally a bow, like a bow and arrow, that shoots rain. Okay. En el hebreo original, el concepto es como si fuera un arco de flecha que emana agua, lluvia. So we literally have, and the rainbow is supposed to be like an actual bow, like a bow and arrow. El arco iris debe ser como si fuera un arco de flecha. So, but if you've ever looked at a rainbow, ¿Pero ha mirado usted realmente un arco iris? which way is it pointing? ¿A qué lado está apuntando? It's pointing up. Siempre apunta hacia arriba. It's not pointing at the earth anymore, is it? No apunta hacia la tierra. Right? God has hung up his bow, Dios ha enganchado su arco and he will not shoot it at the earth again. y él nunca la disparará en contra de la tierra otra vez. So it's a sign. So a lot of times covenants have a sign associated with them. Muchas veces los pactos tenían una señal asociada con ellos. The sign of my marriage covenant, La señal del matrimonio, la sortija. the signs of the new covenant, baptism and the Lord's Supper, La señal del nuevo pacto, el bautismo y la Santa Cena. the sign of the covenant that Israel makes with the Lord is the Sabbath. La señal del pacto es el sábado que Dios hizo en el pacto con Moisés. Israel. The sign of the covenant with Abraham is circumcision. Circuncisión es la señal del pacto hecho con Abraham. And the sign of the covenant with Noah is the rainbow. Y la señal del pacto con Noé es el arco iris. I will not judge the earth again with a flood. Yo no volveré jamás a pasar juicio, destruir la tierra con un diluvio. So it kind of makes me mad Me hace tener coraje. that the rainbow has come to mean something else in our Que el arco society. iris ha venido a significar otra cosa. Because that's our symbol, Porque ese es nuestro símbolo. right? This is ¿Verdad? God's
reminder every time you look in the sky after it rains and you see that, it's a reminder of God's grace. Esa es una memoria de la gracia de Dios cada vez que vemos al arco iris. In fact, that bow is pointed towards heaven, pointed at God. Es más, ese arco está apuntando hacia Dios. When God's wrath comes again, Cuando la ira de Dios venga nuevamente and a man is hanging on a cross, y un hombre está guindando sobre una cruz, right? Who's bearing the wrath of God? ¿quién está cargando la ira de Dios? The Son of God El is Hijo de bearing Dios. God's wrath. Tiene cargando la ira de Dios. The rainbow should remind you of Jesus. El arco iris debe recordarle a usted de Because Jesús, the fact that that bow is pointing towards the heavens debido a que ese arco está apuntando hacia los cielos. should remind us that the Son of God bore God's wrath in our Debe place. recordarnos que el Hijo de Dios cargó la ira de Dios, sobre él cayó la ira de Dios. So maybe someday we'll be able to take that one back. Quizás algún día podemos restaurar otra vez ese concepto del arco iris. If you make those connections across the Bible, the rainbow is a profoundly Christian Si symbol. uno ve el arco iris a través de la Biblia, vemos que eso es un lema realmente cristiano, totalmente. So then we get another genealogy. This time it's one of Noah's sons, Shem. Ahora tenemos una genealogía nueva, uno de los hijos de Noé, Sem. So have you heard, the word Semitic ¿Has escuchado el término semético? that comes from his name, Viene del nombre de él. right? So you see how we're moving forward. Where will this godly offspring come from? Ve que estamos siguiendo de dónde vendrá esta simiente santa. So we know it's coming through Shem. And so Viene de Sem. now, we get the story of the Tower of Babel now, Ahora tenemos la historia de la Torre de Babel. okay? And I'm only going to make a few comments about this, Solamente voy a hacer un par de comentarios sobre él. okay? So we see humanity here continuing to rebel against God. Vemos aquí a la humanidad todavía rebelándose en contra de Dios. So God has given Noah the command to fill the earth and multiply. Dios le ha dado a Noé el mandato de llenar la tierra y de dominarla. But here in Genesis 11, we see human beings refusing to spread out. Pero tenemos aquí en Génesis el ser humano queriendo quedarse en un solo lugar y no esparcirse. In other words, God has said, fill the earth and subdue it, and human beings have said, no. Dios dice, llena la tierra y subjugarla, y el ser humano está diciendo, no. Instead, we're going to stay right here together, and we're going to build a tower. No, lo que vamos a hacer es que nos vamos a mantener juntos y vamos a construir una torre. And we're going to build this tower so that it reaches up to heaven and we make a name for ourselves. Y vamos entonces a construir una torre que llegue hasta el cielo y vamos a hacernos un nombre para nosotros mismos. So do you see the rebellion against God there? ¿Ves la rebelión en contra de Dios ahí? That instead of making much of the name of the Lord, they're going to make much of their own name. En vez de exaltar el nombre del Señor, están creando un nombre para ellos mismos. Instead of God coming down from heaven to meet with us, they're going to build a tower En vez de to reach Dios the bajar heavens. hacia ellos en su gracia, ellos quieren llegar hasta el cielo. Instead of obeying God and filling the earth and making a garden that is a temple, they're going to stay right where they are. En and vez de make a obedecer a tower. Dios y esparcirse y hacer un jardín y un templo, ellos quieren quedarse en un solo lugar. And so God, once again, brings judgment against humanity. Y ahora Dios ahí trae juicio nuevamente en contra de la humanidad. But it's judgment that comes with a sense of humor. Pero es un juicio que viene con un sentido de humor. Right? So, first of all, we read that God is looking down from heaven at them. Vemos primero que Dios está mirando desde el cielo hacia ellos. It's kind of it's supposed to be funny. Debe when we ser read algo that. cómico. Right? They're trying to build a tower that reaches up to heaven, Ellos quieren llegar a construir una torre que llegue hasta el cielo and God is looking down y on Dios lo them. está mirando desde el cielo. What? ¿Qué? What are you trying to do? ¿Qué es lo que ustedes intentan hacer? Right? So it's not a laugh out loud, funny. No es algo de carcajada, pero es But cómico. do you see the humor ¿Ven involved el humor? there? Does that make sense? ¿Tiene sentido? So then he says, well, I'm going to confuse their languages so that they can't work together anymore. Pues yo lo voy a confundir su lenguaje, ¿verdad? Para que no puedan trabajar juntos. Because then they'll be forced to scatter. Porque entonces estarán forzados a esparcirse. So this is part of the sense of humor too. So by judging them,
Esa es parte del buen humor. Pasando juicio sobre ellos, he forces them to obey him. los fuerza a ellos a obedecerle. By changing their languages, he forces them to fill the earth. A cambiarle su lenguaje, los fuerza a ellos a esparcirse. So, I tend to laugh when I read this Yo story. tiendo a I see a lot reírme of- cuando leo esta historia. There's a lot of humor. Hay mucho in humor this. en ello. But also in this, we see that God is continuing to preserve this godly line. Pero también vemos en esto que Dios sigue preservando esta simiente santa. So as the nations are scattered, we see another genealogy Como las naciones ahora están siendo esparcidas, vemos otra genealogía that connects us from Shem to Abraham. que nos conecta desde Shem hasta Abraham. Does that make sense? ¿Tiene sentido eso? Okay. So I think what I'd like to do now is take another short break Vamos a tener ahora un corto receso because we just finished Unit 2.